अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम दिन है। 23 मार्च है, तारीखी दिन होता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। आज लाहौर के अंदर बहुत बड़ा जलसा भी था इमरान खान साहब का। कुछ एंड में आकर वो बारिश की और तूफान की नज़र हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद थी। इसके हवाले से भी बात होगी। कल नाज़रीन जब इस प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे थे और जब मरहला चल रहा था, पार्लिमानी कमेटी बैठी हुई थी, बिल्कुल लास्ट लेग पे थी निगोसिएशंस, तो ये खबरें आ रही थीं कि शायद कोई कंसेंसस होता नजर आ रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस ही बैठकर बता देंगे कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, निगरान प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। मैं चाहता हूं इसके हवाले से आपस की बात में, जियो की आपस की बात में क्या बातें हुई कुछ दिन पहले, जरा देखिए। तो एट द एंड ऑफ द डे ये जजेस के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन में 5 जज बैठे। इवेंचुअली केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, नहीं बने, कैसी बनेगी, क्या होगा, क्या वो सारा कुछ जो है इन माय व्यू इट विल गो टू द जजेस। 12 फरवरी 2013 इसमें कहा गया था सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब कंग्रेचुलेशंस। बात तो चलेगी वहां पर। 12 ये प्लस है, माइनस है, जरा आगे चल के इसके और बात करेंगे। एमक्यूएम के कुछ तहफुजात है नाज़रीन डिलिमिटेशन के हवाले से, उन पर भी बात होगी। मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें थ्रेट है। और आखिर में ये नाज़रीन के यकीनी तौर पर आपके जहनों में वही सवाल होगा जो मेरे जहन में भी है, और उसका ताल्लुक नजम सेठी साहब की ज़ात से है। कुछ बातें और ख़बरें ऐसी चल रही थी, लेकिन मैं सेठी साहब से प्रोग्राम के आखिर में उस हवाले से बात करूंगा और बड़ी संजीदा बात होगी। तो सेठी साहब, सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं, फिर इमरान खान साहब के जलसे पर भी आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त इंतजार कर रहे होंगे कि उसको एवेल्यूएट किया जाए। लेकिन केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से चले, ठीक है, आपने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन में मौजूद जजेस के पास जाएगा। अब बात यह है, क्या आप इसे सियासतदानों का फेलियर करार देते हैं कि ये कंसेंसस नहीं बना सके दोनों स्टेजेस पर, या नहीं? ये इसके ऊपर पहले भी आपकी और मेरी बात हुई और मैंने अपना ख्यालात का इजहार किया था। मैंने यही कहा था कि ये सियासतदानों को सॉल्व करना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाना चाहिए। मगर साथ साथ मुझे लग रहा था कि ऐसे नहीं होगा, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और ये जाएगा वहीं जजेस के पास, और वैसे ही हुआ। अब इसमें पीपल्स पार्टी वालों का ये कहना है कि ये उनकी तरफ से तो रुकावट नहीं थी, मगर नून वालों ने पहले ये कह दिया कि हम तो वहीं ले जाना चाहते हैं। चौधरी निसार का कोई गालबन कोई बयान था। मैं समझता हूँ वो बयान मुनासिब नहीं था। अगर जाना भी था तो कहना नहीं चाहिए था कि हम वहाँ लेके जाएंगे। कोशिश यही करनी चाहिए थी कि यहीं इसको हल किया जाता। अब वो उनका ये कहना है कि नहीं, इसमें क्या है, कानूनी तौर पे ये बनाया गया है सारा सिस्टम, और तो इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। वो भी सही कहते हैं, कानूनी तौर पे कोई गलती नहीं हुई है, सारी बात है, और वो एक बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर के तहत सब कुछ अभी तक चल रहा है। तो दोनों साइड्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है। मगर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये सारे मामले पार्लियामेंट में अंदर ही सॉर्ट आउट होने चाहिए, सियासतदानों को करने चाहिए। ये ना फौज से पूछना चाहिए, ना जजेस के पास जाना चाहिए। वो लास्ट रिजॉर्ट होती है, और वो बड़ी एक इट्स अ फेलियर, टेक्निकली ए फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसलिए मैं ये चाहता था। मगर क्योंकि इन्होंने अब जो आइन के अंदर तरमीम की है, उसके उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि यहाँ इतनी हिस्ट्री है डिस्ट्रस्ट की, एतमाद एक दूसरे पे नहीं है, लड़ाई झगड़े रहे हैं, और उस हिस्ट्री को सामने रखते हुए इन्होंने ये फैसला किया था कि अगर इत्तेफाक ना हो सके पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट्री कमेटीज के अंदर, तो फिर एक और इंडिपेंडेंट इदारे के पास जाना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो फिर इंडिपेंडेंट इदारे के पास गए हैं, क्योंकि इन्हें एहसास था कि हमारा एक हिस्ट्री ऐसी है। तो मैं ये समझता हूं कि कोई इट्स नॉट द एंड ऑफ द पहाड़ नहीं टूट पड़ा, पहाड़ ऐसी कोई बात नहीं है, बट बेहतर ये होता, मगर नहीं हुआ तो चले, ये भी बुरा नहीं है। एक इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाए, इसके बारे में लोग कहते हैं कि ऑपोजिशन वहां पर वफाक में PMLN हमेशा से ये चाहती थी कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाए। क्यों? अब इसके पीछे तेरी वो कहते हैं नहीं, मतलब वो ये कह रहे हैं नहीं कि उनका कभी भी ये इरादा ही नहीं था। चौधरी निसार अली खान साहब हमेशा कह रहे थे कि हमारा इनसे कभी नहीं हो सकता। सो दे ऑलवेज कंस्पिरेसी तो नहीं है ना। अगर इनके 2 लोग उनको एक्सेप्टेबल नहीं है और उनके 2 लोग इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये 3 लोग, और ये मतलब एक काफी अरसे से ये बात चल रही है, तो दोनों को पता था कि पानी कैसे चल रहा है। तो उसमें ये कहना कि ठीक है जी फिर ये वहीं जाएगा, तो ये एक रियलिज्म की भी बात हो सकती है ना। इसमें कोई साजिश की मुझे वो नहीं आती थी।
سازش جب آپ کہتے ہیں کہ سازش ہے اس میں، پھر آپ ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات کہتے ہیں جو کہتے نہیں ہیں مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا وہاں کوئی شاید ناساز قسم کا انفلوئنس ہو اور وہاں اپنی بات منوا لی جائے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن کمیشن 4+1 اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غلط قسم کی کوئی دباؤ آئے گا اس کے اوپر، یا یہاں لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کریں گے. یہاں یہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے گی اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری کنسپیریسی تھیریز نہ ادھر کی رہیں گی نہ ادھر کی رہیں گی. مجھے پورا اعتماد ہے اس الیکشن کمیشن پہ. میں سمجھتا ہوں بڑے زبردست لوگ بیٹھے ہیں وہاں، اور اچھی بات یہ ہے کہ اتفاق سے آئے ہیں. ان کے فیصلے کے اوپر کوئی بھی نکتہ چینی نہیں کر سکے گا بعد میں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر اور نو پریشر فیصلہ اچھا ہی ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں ناٹ انڈر اینی پریشر. یہ میری مطلب ہے آئی ہیو مطلب انارمس کانفیڈنس ان دس الیکشن کمیشن آف پاکستان. اچھا چلیں، یہ بات تو ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں. آج ملتوی ہو گیا کل تک کے لیے، کل آخری دن ہے، پتہ چل ہی جائے گا. اب آ جاتے ہیں سیٹھی صاحب ہم پاکستان تحریک انصاف کے آج کے جلسے. اس میں ایک بات رہ گئی، ہاں ضرور، اگر آپ اجازت دیں تو. اس وقت بڑے ہاٹ کینڈیڈیٹس بھی تو ہیں نا، لوگوں کے فیورٹ کینڈیڈیٹس ہیں، اور لیڈنگ کینڈیڈیٹس جو دو پرائم منسٹر کے ذریعے جو کے لیے ہیں وہ اب چھپی بھی بات نہیں ہے. وہ دو ہی ہیں. وہ ایک جسٹس صاحب ہیں ناصر اسلم زاہد صاحب ہیں، اور ایک ڈاکٹر عشرت حسین صاحب. ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، ایک فارمر ریٹائرڈ جج ہیں. دونوں کی کافی عزت ہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فور گون کنکلوژن ہے کہ ان میں سے ایک یا وہ ہوگا، ان میں سے کوئی ایک پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی پہلے سے فیصلہ نہیں ہے. یہ سارے کل بیٹھیں گے اور کل بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوگا، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 3-2 کا بھی ججمنٹ آ سکتی ہے، 4-1 کی بھی ججمنٹ آ سکتی ہے، 5-0 کی بھی ججمنٹ آ سکتی ہے. مگر بڑی ڈیسائسو بات ہوگی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں گنجائش نہیں ہوگی نکتہ چینی کی. مطلب میجورٹی ڈیسیجن ہوگا جو بھی، یہ تو پتہ چل جائے گا کل. پی ٹی آئی کا جلسہ سیٹھی صاحب، کل ہم جب اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہمارے ناظرین کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ نے کہا کہ کوارٹر فائنل ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوارٹر فائنل انہوں نے سکسیسفلی جیت لیا ہے، جو آج کی سٹرینتھ تھی جلسے کی؟ ارے کمال ہے، آپ ہمیں جلسہ نہیں دکھائیں گے؟ نہیں، میں جلسہ تو ہمارے ویورز کو نظر آ بھی رہا ہوگا. ہمیں بھی تو دکھائے نا ذرا تھوڑا سا. نہیں آ رہا ہے جلسہ. جی وہ ویورز کو ہمارے نظر بھی آئے گا، ویورز کو تو ہمارے نظر آ رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آبویسلی آپ نے بھی اسکرین کے اوپر دیکھا ہے. میں نے تو دیکھا ہے جلسہ. جی ہاں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اس میں باہر سے لوگ زیادہ آئے ہیں، لاہور سے کم آئے ہیں، مختلف طرح کے ویوز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹ واز اے سکسیسفل جلسہ؟ دیکھیے کوارٹر فائنلز تھرو ہو گئے عمران خان صاحب. کل پرسوں ہم یہی بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے سیمی فائنلز ہیں، میں نے کہا نہیں کوارٹر فائنلز ہیں. کوارٹر فائنلز میں تو کوالیفائی ہو گئے. یہ بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں دو رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی سب سے بڑا جلسہ تھا. میں نے لوگوں سے بات کی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. میں کچھ سینئر پولیس افسروں سے بات کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اور یہ بالکل انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، یہ کسی کی پارٹی کے ایسی ویسی نہیں ہے. پھر مجھے جرنلسٹ سے بھی میں نے بات کی. جرنلسٹ کہنے لگے کہ بہت بڑا جلسہ تھا، مگر اتنا ہی بڑا تھا جتنا عمران خان صاحب کا پہلا تھا. اس سے بڑا نہیں تھا، مختلف تھا، اس سے بڑا نہیں تھا. تو مطلب دو رائے تھی، مگر اتفاق کس پہ تھا کہ بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا اور کامیاب جلسہ تھا. اب آئیے آپ کے جلسے کے اندر اس جلسے میں اور پچھلے جلسے میں کیا فرق تھا؟ فرق کیا تھا نا، وہ 2-3 چیزیں ہیں. 2-3 چیزیں بالکل ہے. پہلی بات جو چیز مجھے نظر آئی، اور جو پھر میں نے فون کیے لوگوں سے بات کی انڈیپینڈنٹ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا جی سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پارٹی کے ایکٹیوسٹ جو انہوں نے نئے الیکٹ کیے ہیں وہ آئیں گے، وہ سارے پاکستان سے آئیں گے. انہوں نے تو آنا تھا، 80,000 لوگوں نے تو انہوں نے تو اسی کے اوپر بینکنگ کی ہوئی ہے ساری، کہ یہی لوگ آپ پارٹی کو باہر نکالیں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ لاہور کے لوگ کم تھے اور باہر کے لوگ زیادہ تھے، کچھ لوگوں نے کہا جی 25% لاہور کے لوگ تھے، 75% باہر سے آئے تھے. اس سے میں دو باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر میاں صاحب بھی یہاں جلسہ کریں گے تو وہ، اور یا زرداری صاحب بھی یہاں آگے جلسہ کرتے ہیں، خیر اب تو وہ کر نہیں سکتے، تو لاہور کے لوگ 25, 20, 30, 40% ہی ہوتے ہیں، باہر سے ہی آتے ہیں. ہر جلسے میں بسز آتی ہیں باہر سے، لوگ اپنا کنسٹیٹوئنسی سے لے کے آتے ہیں. لیکن یہاں جب وہ بات کرتے ہیں جلسے میں تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور جاگ اٹھا ہے اور لاہور آیا ہے. لاہور از جسٹ اے سمبل. لاہور کے اندر طاہر القادری کے سارے پاکستان سے لوگ آئے تھے، جلسہ لاہور کا تھا. میاں صاحب کے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کا پہلا جلسہ بھی ایسے ہی تھا، مگر اس دفعہ باہر سے بہت لوگ آئے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس شو آف اسٹرینتھ، اور وہ نئی اسٹرینتھ جو انہوں نے ایکوائر کی ہے
आई सी नथिंग रॉन्ग विद इट. आई थिंक जो वो कह रहे थे कि हम लाएंगे अपने लोग बाहर से, इस दफा उन्होंने प्रूव किया कि उनके लोग आए बाहर से. सो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट. आई थिंक ही हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने एक पॉइंट प्रूव कर दिया. He's put up a good show. He's put up a bloody good show. और उन्होंने प्रूव किया कि जी मैंने कहा था कि हमारे जो लोग आएंगे वो बाहर से आएंगे. ये नहीं कि उन्होंने कहा था सारे लाहौर के लोग आएंगे, और वही लोग बाहर से आए. ठीक है. दूसरी बात ये, मुझे लोगों ने कहा कि फैमिलीज नहीं थी जितनी पहले फैमिली, खवातीन जितनी ज्यादा, खवातीन बच्चे जैसे पहले थी, रौनक थी. मैं समझता हूं कि कुछ हद तक तो वो सही है, मगर वो तो लाहौर से ही आ सकते थे ना. कोई यहाँ वो कोई बसेस और वो तंजीमें तो नहीं है ना, पार्टी तो भी नहीं बन रही है ना, इनके पास उस किस्म की सहूलतें तो नहीं है कि जी. लॉन्ग वे, आप तो बन गए हैं. हाँ, मगर यार वो करोड़ों रुपए खर्च करना और बसेस के अंदर लोगों को लाना और उनकी देगें खिलानी, ये तो पुरानी पार्टीज का स्टाइल है ना. इनका तो वो स्टाइल नहीं है, अभी तक तो नहीं है सर्टनली. अच्छा. तो मतलब है कि दे डू लुक आफ्टर देयर पीपल, बट ऐसे नहीं कि जी. तो मैं ये समझता हूँ ऑन द होल अ ब्लडी गुड शो. ठीक ठाक. उतना चार्ज था जितना पहला जलसा था? नहीं, उतना चार्ज नहीं था, मगर शायद उसकी वजह यही थी कि ये पहली दफा वो अपनी ताकत को पहचान रहे हैं और थोड़े से खुद भी वो उन्हें एहसास है इस बात. वो खुद कहते हैं हमने ताकत को पहचान लिया था 30 अक्टूबर 2011. वो तो कहते हैं ना, खान साहब तो 15 साल से अपनी ताकत को पहचान रहे हैं. हम तो अब पहचान रहे हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट. हम तो कहते हैं हम देख के पहचान रहे हैं, वो तो बिलीव करके पहचान रहे हैं. अच्छा. तो इसलिए ऑन द होल आई एम सेटिस्फाइड कि क्वार्टर फाइनल में खान साहब आ गए हैं. जो वादा किया वो निभा दिया कि हम लेके आएंगे, दिखाएंगे, उन्होंने दिखा दिया. स्पीच वीच कोई नहीं सुनने आता. ये सब दिखाने आए थे कि हम हैं और हम भी देखेंगे. ये वही ड्रामा है सारा. अच्छा, एक और बात कि कंपैरिजन लोग कर रहे हैं ना, फॉर के पहला जलसा था वो बहुत बड़ा था, चलें ये उस जितना था या उससे बड़ा था, जो भी था. वो जलसा जब हुआ तो वो एक कहा जाता है कि वो एक पॉलिटिकल वैक्यूम था. PMLN वाजंट कॉन्सेंट्रेटिंग, यहाँ इवन पीपल्स पार्टी जो भी था, इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा डेंट डाला था और उसने बड़े लोगों को अननर्व किया था. और ये भी कहा जाता है कि उसकी फिर 3 महीने तक धूम रही, 3-4 महीने तक. क्या आपको लगता है कि अभी तो वो पॉलिटिकल वैक्यूम तो नहीं है, 2-3 शायद 4 दिन बाद कोई और जलसा किसी का हो जाए, और ये कि वो तो फिर उसका 3 महीने तक इम्पैक्ट रहा था, क्या इस जलसे का इम्पैक्ट रहेगा? बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है. उसकी वजह यह है कि वो जलसा 15 साल के बाद बड़ा जलसा हुआ था और वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग थी, जैसे कहते हैं ना आइस ब्रेकिंग थी, अनप्रेसिडेंटेड था. वो उसका आधा साइज भी होता तो फिर भी लोगों ने बड़ा इंप्रेस होना था, मगर किया था ना. तो इसलिए वो पहला डेमोन्स्ट्रेशन थी मसल की और लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कितनी होगी, उनके जो क्रिटिक्स थे. तो इसलिए उसकी बड़ी धूमधाम थी और उसका जो चर्चा था कि आ गया इमरान खान, आ गया, बन गया बन गया बन गया. पीटीआई वाले लोग बड़े खुश थे कि उन्होंने एक किया. एंड सो उसका तो एक और झलका था. इसका ये था कि गेम में वापस आना था. अब इमरान खान साहब को तो पता है कि वो गेम में है, मगर बहुत से लोग डाउट कर रहे थे क्योंकि मियां साहब ने ठा करके वापस गेम में आए और आके क्या फास्ट बॉलिंग कराई मियां साहब. इधर से पकड़े लोग, इधर से लिए, इधर को आउट किया. खान साहब ने काम भी है कि सारों को मियां खान साहब हिल गए, यार है कि. अब खान साहब इज ट्राइंग टू कम बैक इनटू द गेम और हमने यही कहा था इस जलसे के बाद वो गेम में आएंगे. अब देखना ये है कि ये जलसों के साथ इलेक्शन नहीं जीते जाते, जलसों के साथ एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है. उस परसेप्शन को फिर रियलिटी के अंदर ग्रास रूट्स में सपोर्ट लेनी पड़ेगी. अभी तक मुझे रूरल एरियाज में सपोर्ट नजर नहीं आ रही है उस तरीके से जिस तरीके से आनी चाहिए अगर इमरान खान साहब स्वीप करना चाहते हैं. सुनामी मुझे नजर अभी तक नहीं आ रही है, मगर अर्बन एरियाज में, पंजाब के और पख्तूनख्वा के अर्बन एरियाज में मुझे नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब का सपोर्ट बेस है. अब इसकी अरिथमेटिक क्या होगी? वो T3 में फाइट के अंदर लाख वोटर है, 2 लाख वोटर है, 50% टर्नआउट है, 2 लाख वोटर एक सीट में से 50 लाख वोटर ने आना है. वहां 30-30 हजार वालों ने जीत जाना है. पुराने जमाने में 75 हजार 45-50 पे जीतते थे. अब वो 30 हजार वालों ने जीतना है. अगर खान साहब 30 ले गए, मियां साहब 35 ले गए, जरदारी साहब 25 ले गए, तो बड़ा मतलब नैरो होंगी ये चीज. इसलिए मैं अभी ये कह नहीं सकता और ना ही कोई कह सकता कि अवाम ने उस दिन निकल के क्या करना है. इसमें कोई शक नहीं है. बहुत से लोग जो पीपल्स पार्टी के थे और या नवाज शरीफ साहब के थे, वो हो सकता है वो बागी हो जाएं उस दिन. और मैं सिर्फ देहातों की बात नहीं कर रहा, वहां धड़े की पॉलिटिक्स, तकड़ी पॉलिटिक्स, इलेक्टेबल्स की. मगर यहां जो औरतें हैं, खवातीन हैं और नौजवान लोग हैं, फैमिलीज में अंदर जरूर कोई ना कोई स्प्लिट होगी. तो उसमें इमरान खान साहब किस हद तक आगे जाते हैं, वी हैव टू वेट एंड सी. अभी मुझे ये जलसा इज अ गुड फर्स्ट स्टेप टू कम बैक इन द गेम, बट कमिंग बैक इन द गेम डजंट मीन एनीथिंग. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी आगे जद्दोजहद करनी पड़ेगी इनको डेंट मारने के लिए. मियां साहब बड़ी स्ट्रांग बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त और इमरान खान साहब को पुराने जमाने वाली इन स्विंग और आउट स्विंग करवानी पड़ेगी. तो मियां साहब को ना LBW ले सकेंगे ना इनकी विकेट ले सकेंगे. और क्योंकि मियां साहब ने बाउंसर्स को हुक नहीं करना, मियां साहब ने स्ट्रेट बैट खेलना है. इस वक्त वो सेंचुरी के करीब पहुंचे हैं. उनको आउट करने के लिए खान साहब को सब कुछ करना पड़ेगा.
سو آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ بات ڈو یو ایکسپٹ ایڈمٹ دا فیکٹ کہ اس کا امپیکٹ ہوگا لیکن اتنا نہیں جتنا پچھلے جلسے کا ہوگا؟ اس کی وجہ سے ایز آئی ہیو ایکسپلینڈ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ وی آر بیک ان دا گیم، ناؤ لیٹس ورک ہارڈ. اچھا سیٹھی صاحب، اب بات یہ ہے کہ آج بھی بات ریپیٹڈلی کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ 24 سے نامینیشنز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، خان صاحب نے کہا کہ ہمیں وقت ملتا تو ہم زیادہ اچھے کینڈیڈیٹس لیتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہی از کانفیڈنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا، کیونکہ وہ اپنے الیکشنز میں بزی رہے ہیں، انہوں نے اتنا ہوم ورک کر لیا ہے کہ اچھے وننگ کینڈیڈیٹس، ونیبل کینڈیڈیٹس وہ لا سکتے ہیں؟ دیکھیے میرا نہیں خیال ہی از لوکنگ فار ونیبل کینڈیڈیٹس. اب جب ونیبل کینڈیڈیٹس کی بات کرتے ہیں نا تو آپ سمجھتے ہیں وہ لوگ جو کہ پچھلے 15-20 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں مگر ٹاپ 1-2 میں ہوتے ہیں. اور اس وقت وہ دو جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں انہوں نے بانٹ لی ہیں، جو رہ جائے گا وہ کوئی ادھر چلا جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا بہت سے لوگ جو کیو میں تھے وہ ادھر جا رہے ہیں، ان کی طرف نہیں آ رہے. تو اب ونیبل کینڈیڈیٹس کی الیکشن جو ہے نا خان صاحب کی وہ نہیں چلے گی. خان صاحب کو اب چلے گی گراس روٹس کی. ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ونیبل کینڈیڈیٹس کی الیکشن کیمپین کرنی ہے یا انہوں نے گراس روٹس کیمپین کرنی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی. ہی ہیز ٹو ڈیسائیڈ دس. ان بٹوین رہیں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. صحیح، یعنی کہ نظریے کی سیاست کرنی پڑے گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.